Salam alaikum malien. Aw bisimila an ka bi video kan. An ka bi video bɛ tali kɛ jumɛn de kan? O ye malien ka président ko problème ye. Parce que n'i y'a jateminɛ ka daminɛ 1960 Mali ka indépendance ta san fo kana bila bi la malien ma deli ka président sɔrɔ fɔlɔ ko malien bɛɛ ko ko président. Ka daminɛ Modibo Keyita, Musa Tarawele, Alifa Umaru Konare, ATT, IBK fo kana bila Assimi Goïta la o min ye champion du monde en coup d'état. Parce que cɛ kelen min sera ka coup d'état fila kɛ kalo seegin kɔnɔ o ye Assimi. Ni président bɛɛ la malien ma deli ka fɔ président si ma k'a ka ɲi dɔ wɛrɛ tɛ n balimaw. An ka problème ye jumɛn ye parce que président a bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ. An ka président bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ wallahi an tɛ président ɲɛnɛma sɔrɔ. Parce que n'i y'a jateminɛ malien 99% a bɛɛ jogo ka jugu. Malien 99% Maliko kuma b'a bɛɛ da la a t'a si dusukun na. O misaliya ye jumɛn? Ne min filɛ ka nin video kɛ sisan aw tɛ ne jogo dɔn. N'a sɔrɔ par exemple ne bɛ jɛnɛya de kɛ aw ye foroba nafolo ta ka ne kɛ président ye sini aw dun tɛ ne da kan dɔn. N bɛna kɛ polisi de ye wa n bɛna kɛ député de ye wa n bɛna kɛ ministre de ye wa aw t'o dɔn. Ne min bɛ jɛnɛya kɛ n'a ye ne ta ka ne bila foroba wari miliyari ɲɛma jagoya n bɛ sungurubaw bila ka taa Dubaï n bɛna Faransi n bɛ n ja. N'a y'a sɔrɔ ne bɛ gulɔ de min jagoya n'a ye foroba miliyari ta ka di ma foroba miliyari ta ka di ma n bɛ taa boîtiw la n bɛ dɔlɔ min n bɛ taa makiw kɔnɔ hali n ka bureau kɔnɔ n bɛ frigo sigi n bɛ dɔlɔ k'a kɔnɔ parce que n jogo de don. Mɔgɔ min bɛ yen a bɛ 200 suɲɛ e y'o ta ko bila foroba wari jama a bɛ miliyɔn suɲɛ wa a t'a suɲɛ. Maliyɛnw il faut k'an ka miiri ko dɔ bɛ yen an k'o dabila an ka diɲɛmɔgɔw tali dabila an ka mɔgɔ ɲɛnama ta parce que maliyɛn filɛ u b'u diɲɛmɔgɔ de ta u tɛ mɔgɔ ɲɛnama ta. I diɲɛmɔgɔ dun filɛ i tɛ diɲɛmɔgɔ jogo jugu i t'a dɔn hali n'i b'a dɔn i tɛ se k'a fɔ parce que i b'a fɛ. Mɔgɔ ɲɛnama n'i y'o ta wallahi o de b'i ka jamana ta ɲɛ. Tant que an ma fara k'an diɲɛmɔgɔw ta an ka jamana tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la. I t'a sɔrɔ an b'a dɔn karisa ye mɔgɔ ɲɛnama ye mais an diɲɛmɔgɔ tɛ an tɛ voter ye. Karisa ye mɔgɔ ɲɛnama ye a tɛ ka sɔn ka wari di an ka thé ni sukaro san n ka t-shirt san n tɛ voter ye. N balimaw problème filanan ye jumɛn? N'i y'a jateminɛ mɔgɔ min bɛ ka Mali mara depuis 1960 fo kana bila bi la o mɔgɔ kelen de bɛ ka Mali mara. E ka samara tiɲɛna sisan e bɛ fɛ ka samara ɲɛnama dɔ sɔrɔ tile k'i ni sen tɔɔrɔ gidɔrɔn kalama k'i ni sen jeni e tilala ka t'o samara kɔrɔlen ta ka don i sen na est-ce que e y'i ka samara falen? Il faut que ta samara kura de san. Politicien dun tɛ san. Politicien kura san ta tɛ sɔrɔ. Mais mɔgɔ mun ye jamana mara ka bɔ 1960 la kana bila bi la anw de kan ka bila o nɔ la anw mun ye jeunes ye. Mais n'a y'a fɔra ko anw faw de bɛ sɛgɛn na anw baw de bɛ sɛgɛn na an kan ka ɲini k'an faw ka sɛgɛn ban an ma ka taa ɲini ka politicien ninnu de ka sɛgɛn ban. An kan ka ɲini k'an yɛrɛ ka avenir dilan an ma ka taa politicien den de ka avenir dilan. Mali jeunes filɛ cɛw cɛ bɛ ko a wulila ko a ye dɔɔni kalan a bɛɛ tilala ka taa kɛ cɛkɔrɔba ninnu ka jɔn. Choguel filɛ aw bɛ k'a fɔ ko Choguel min bi k'a daminɛ 1960 la kana bila bi la faso la wari jumɛn dunna ko Choguel nɔmaya la ko Choguel da t'a la. N'a fɔra ko changement tɛ mɔgɔ kelen ko ye k'a fɔ ko kunkolo dɔ de bɔra o tɛ changement ye. O tigi ni mɔgɔ mun ye baara kɛ aw bɛ ka baara kɛ n'o tigi kelen est ce que o ye changement ye? Mɔgɔ mun kun b'o tigi kelenw dɛmɛ kunun bi aw fɛnɛ b'o tigi kelenw dɛmɛ est ce que o ye changement ye? F'an ka dɔn k'a fɔ ko jeunesse anw de kan ka kɛ changement kɛbaga ye anw man ka kɛ mɔgɔ jugu dɛmɛbaga ye. Ni ne tun bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye ni video diyara min ye n ka chaîne YouTube bɛ yen a y'a abonné a la aw kana ɲinɛ ka cloche de notification digi pour que ka bɔ n ka video kura nataw kalama. Assalamu alaikum.